खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं उरूज आजम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवान तक। अवामी मसाइल की बात होगी, अदालतों की खबर भी हम आपको देंगे, जुर्म दास्तान और शहर शहर गांव का अहवाल भी हम आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है, मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सिंध में कोई भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी खरीदने या चलाने की इजाजत नहीं होगी। शहरी अपनी गाड़ियां फौरी रजिस्टर्ड करवाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिंध काबीना ने मेडिको लीगल एडवाइजरी बोर्ड बनाने की मंजूरी दे दी है। जमात इस्लामी का कल की बजाय 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए, लोगों को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत जितने भी दावे करती है सब धरे के धरे रह जाते हैं। विद होल्डिंग टैक्स का निफाज, मिल्स मालिकान और आटा डीलर्स डट गए। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल जारी है। फ्लोर मिल्स की जानिब से गंदम की पिसाई का काम बंद कर दिया गया। मुल्क में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन से नान भाई एसोसिएशन के नुमाइंदगान की मुलाकात। नान भाई एसोसिएशन ने मुहर्रमुल हराम में रोटी और नान की बलातातुल फराहमी की यकीन दहानी करा दी। महंगी बिजली मज़ीद महंगी, कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8.04 रुपए इजाफा, फी यूनिट 77 रुपए 15 पैसे का हो गया। ज़राई सारिफीन के लिए बिजली 6 रुपए 62 पैसे इजाफे के साथ फी यूनिट 46 रुपए 83 पैसे की हो गई। महंगाई अमरीका में होगी और बिजली की कीमत पाकिस्तान में बढ़ेगी। IPPs अमरीकी महंगाई की कीमत पाकिस्तानियों से वसूल करती हैं। पाकिस्तान में बिजली के होशरुबा रेट्स के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफात। MQM का बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का मुतालबा। बिजली चोरी कम करने के लिए लोड शेडिंग ज्यादा की जा रही है। लाइन लॉसेस कम करने के लिए बिजली कम पैदा की जा रही है, मुस्तफा कमाल का दावा। अज़रबैजान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर अज़रबैजान दौरे के दौरान अपने पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की लाहौर दानिश स्कूल के पोजीशन होल्डर तालिब इल्म अयान काशिफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अयान काशिफ को लाहौर बोर्ड के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल करने पर 10 लाख रुपए का चेक और लैपटॉप इनाम में दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई की वजारत दाखिला आमद। वजारत दाखिला हुकाम ने नाम ECL से निकालने से इनकार कर दिया। शौकत यूसुफजई का कहना है मेरी बेटी बीमार है, उससे मिलने मैनचेस्टर जाना चाहता हूँ। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गई। जस्टिस आलिया नीलम का हल्फ उठाने के बाद पहला ऑर्डर। सेशन जज अभर गुल खान रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तैनात। रजिस्ट्रार अब्दुल रशीद आबिद को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। तालिबान को छोड़ने के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू नहीं हुआ। नेशनल एक्शन प्लान के 6 निकात पर अमल दरामद की बात हुई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। सिपाही बादाम गुल शहीद और सिपाही मोहम्मद इदरीस शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर और सिविल और अस्करी हुकाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। KP
हुकूमत ने खुद को दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की कार्रवाइयों से दूर कर लिया। पेशावर पुलिस लाइन में शहदा की नमाज जनाजा में केपी हुकूमत की कोई शख्सियत शरीक न हुई। फौजी शहदा की नमाज जनाजा में भी वज़ीर आला समेत दीगर हुकाम शरीक नहीं हो रहे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज से जारी बारिशों के दौरान हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी हो गए। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से 2 घर मुकम्मल तबाह जबकि 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सवाबी में भाई ने 3 बहनों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गवर्नर केपी का नोटिस, पुलिस से रिपोर्ट तलब। उधर दादू में बेरहम बाप ने गैरत के नाम पर 15 साला बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम गिरफ्तार। लाड़काना के नवाही गांव में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग से बाप बेटे समेत 4 अफराद कत्ल। समन, शौकत अली, हसन और अली अकबर जान से जाने वालों में शामिल। कराची के इलाके 3 हत्ती में डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल, दूसरा जख्मी। शहरी की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, 7 ही जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध के एक ही दिन में 5 बड़े ऑपरेशंस। मनशियात के 7 स्मगलर्स गिरफ्तार। 59 किलो चर्स, 7 किलो आइस और 1 किलो हेरोइन बरामद। बच्चों का पसंदीदा जानवर हाथी अब लाहौर चिड़ियाघर की जीनत नहीं बनेगा। 2 से 3 हाथी सफारी जू में रखे जाएंगे। आलमी कानून के मुताबिक हाथी को रखने के लिए 26 एकड़ रकबे की जरूरत है। लाहौर चिड़ियाघर का कुल रकबा 26 से 30 एकड़ पर मुहित है। गुलफरोशी के कारोबार से वाबस्ता मुल्तान की 55 साला कोमल बीबी मेहनत और अजमत की मिसाल। कोमल बीबी शदीद गर्मी में खुले आसमान तले फूलों के हार और गुलदस्ते फरोख्त करके रोजगार कमा रही हैं। सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तामीराती काम शुरू। 189 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल की तामीर से शुमाली पंजाब में दिल के मरीजों को जदीद तरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। उर्दू अदब के मारूफ शायर कतील शिफाई की आज 23वीं बरसी। कतील शिफाई निहायत मकबूल और हर दिल अजीज शायर थे। कतील शिफाई का कलाम पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों में यकसा तौर पर मकबूल है। और हुसैनियों की आवाज़ दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए न्यू न्यूज़ लाया है। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से खुसूसी ट्रांसमिशन अना मिनल हुसैन। आज के मुसाबका में मोहम्मद अयान अहमद कादरी ने 30 में से 19, सैयद जाजिब अली जैदी ने 17 नंबर्स हासिल किए। मोहम्मद अयान अहमद कादरी ने न सिर्फ सबकत हासिल की बल्कि जजेस ने छोटी उम्र की बड़ी आवाज़ के टाइटल से भी नवाज दिया। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों से मुताल्लिक केस की समाअत के मामला है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस इस वक्त शरीक हैं और ज़राए के मुताबिक इस इजलास में ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर मुशावरत की जाएगी। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस इजलास से मुताल्लिक जान लेते हैं। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, ये दूसरा अहम इजलास है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में फैसला महफूज होने के बाद अब ये शुरू हुआ है। गुज़श्ता रोज भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट इजलास हुआ था जिसमें आर्डर ऑफ द कोर्ट पर मुशावरत की गई थी। ज़राए का इस हवाले से कहना है कि आज भी आर्डर ऑफ द कोर्ट को हतमी उसको करने के लिए उस पर मुशावरत होगी। आर्डर ऑफ द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त उस पर मुशावरत होती है जब किसी बेंच में शामिल जजेस के दरमियान इख्तलाफ राय हो और उस इख्तलाफ राय को मद्देनजर रखते हुए कोशिश ये की जाती है कि जज साहबान किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हों और फिर उस नुक्ते पर जितने ज्यादा जजेस अक्सरियत में उस पर मुत्तफिक होते हैं फिर उसके बाद उसको आर्डर ऑफ द कोर्ट की सूरत में जारी किया जाता है। अब क्योंकि 15 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौसम गर्मा की तातीलात भी शुरू होने वाली हैं तो आज जुमेरात का रोज और कल जुमे का रोज 2 अहम दिन बनते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस पर मुशावरत करते हुए कोई आर्डर ऑफ द कोर्ट जारी कर सकती है क्योंकि उसके बाद
जजेस मौसम गर्मा की तातीलात की वजह से मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों में चले जाएंगे, कुछ जजेस ने बैरून मुल्क भी जाना है। तो इसी सिलसिले में आज ये दूसरी अहम बैठक हो रही है और इम्कान ये है कि शायद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले के हवाले से कोई हतमी राय कायम कर लेगी। अच्छा सईद, ये कहेगा कि अब ये जो दूसरा अहम इजलास इस वक्त जारी है, तो क्या इम्कान है कि अब फैसला कब तक सुना दिया जाएगा? देखें, जैसे मैंने कहा कि 2 रोज बड़े अहम हैं। आज जुमेरात का रोज तकरीबन गुजर चुका है, कल जुमा आखिरी वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद 15 जुलाई से मौसम गर्मा की तातीलात होंगी, जिसमें सिर्फ अर्जेंट नौयत के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। 1 या 2 बेंचेस सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल रजिस्ट्री इस्लामाबाद में तश्कील दिए जाएंगे, जबकि दीगर जज साहबान मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों में चले जाएंगे या वो बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे छुट्टियों के हवाले से। तो इसीलिए अब बैठक आज सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जारी है। काफी अहम ये इजलास है, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो इजलास हुआ था उसमें कोई हतमी राय कायम नहीं हो सकी थी, और ज़राए ये बताते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस, क्योंकि अपनी नौयत का ये पहला मुकदमा है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, तो उस पर जजेस की मुख्तलिफ आरा और अब उन्हीं आरा को देखते हुए एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए मुशावरत जारी है, ताकि अगर ज्यादा जजेस किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक होते हैं तो फिर उसको ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की सूरत में वो जारी किया जाए। जी सही। सईद बलूच ये भी कहेगा, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और क्या उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है फैसले से मुताल्लिक? देखिए, अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के किसी एक नुक्ते के ऊपर जजेस में कोई इत्तफाक राय पैदा हो जाता है तो उसके बाद चूंकि ये फैसला महफूज हुआ था तो इस फैसले को अब अदालत के अंदर ही इसको अनाउंस किया जाएगा। तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस बाकायदा काज लिस्ट जारी करेगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला इस वक्त सुनाया जाएगा। तो अगर इस अहम इजलास में कोई इत्तेफाक राय होता है तो इम्कान ये है कि सुप्रीम कोर्ट या तो आज भी इस केस का फैसला सुना सकती है या कल जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट काज लिस्ट जारी करेगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक महफूज किया गया फैसला इस वक्त सुनाया जाएगा। लेकिन आज और कल जुमा का रोज इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। ठीक है सईद बलोच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ। कराची और फाटा में ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला ज़ेर बहस आया। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी भी कमेटी इजलास में मौजूद हैं। पावर डिवीजन की जानिब से वजारत की कारकर्दगी पर कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग भी दी जा रही है। अपडेट कर रहे हैं इससे मुताल्लिक कि कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास कराची और फाटा में ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला ज़ेर बहस आया। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी भी कमेटी इजलास में मौजूद हैं। पावर डिवीजन की जानिब से वजारत की कारकर्दगी पर कमेटी को तफसीली तौर पर ब्रीफ भी किया गया है। केपी हुकूमत के बैरूनी कर्जों का हुजम 632 अरब 44 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। महकमा खजाना के मुताबिक 2023 की आखिरी छमाही के दौरान सूबाई हुकूमत मजीद 101 अरब रुपए की मकरूज हो गई है। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। इस हवाले से पेशावर में न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लिहाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी लिहाज। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मजमूई तौर पर 632 अरब 44 करोड़ रुपए का बैरूनी इमदादी इदारों और बैरूनी बैंकों का कर्जदार बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की महकमा ख़जाना के जो डेबिट बुलेटिन है, बुलेटिन सेक्शन है, उसके तहत जो 2023 दिसंबर है उसके मुतालिक आदाद शुमार जारी कर दिए, जिसके तहत 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे में 101 अरब रुपये का इजाफा हुआ है। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मजबूरी तौर पर सिर्फ 37 अरब रुपये का कर्जा लिया है, लेकिन ये बाकी कर्जा जो रुपए की कदर में कमी है उसकी वजह से हुआ है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा 632 अरब रुपये का कर्जदार है बैरूनी इमदादी इदारों का। इन 6 माह के दौरान जो 1 जुलाई 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक का है, उस दौरान 19 अरब रुपए का कर्जा और सूद वापस भी किया। ठीक है लिहाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की अपील पर फ्लोर मिल मालिकान की हड़ताल जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ्लोर मिल्स ने दुकानों पर आटे की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। आटा डीलर्स और चक्की मालिकान भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं।
इस हड़ताल के बायस शहरों में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। मज़ीद क्या सूरत हाल है दीगर शहरों में जान लेंगे। फैसलाबाद से शौकत वट्टू से, सरगोदा से मोहम्मद इमरान गुराया हमारा साथ देंगे, मुल्तान से वजीहा वाहिद ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि मर्दान से फजल हक हमारा साथ देंगे। हैदराबाद से ब्यूरो चीफ नासिर शेख हमें रिपोर्ट करेंगे और कोयटा से हनीफ बाज़ई हमारा साथ देंगे। सबसे पहले हम चलेंगे फैसलाबाद और जानेंगे शौकत वट्टू से कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। जी, फ्लोर मिल्स की जानब से जो हड़ताल की गई थी आटे की सप्लाई के लिए, उसकी वजह से जो है वो मार्केट में आटे की किल्लत पैदा हो गई है। मार्केट में फ्लोर मिल्स की जानब से आटा सप्लाई नहीं किया जा रहा। शहरी आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां मज़ीद बढ़ गई हैं। किसी भी परचून की दुकान पर जो है वो आज फ्लोर मिल ने आटा सप्लाई नहीं किया और आटे की किल्लत पैदा हो गई है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आटे की किल्लत की वजह से उन्हें क्या मुश्किलात का सामना है। जी बताइए, क्या कहती हैं आप? आटा इस वक्त में पूरे बाज़ार में भी जिस दुकान पे जाता है वो कहता है मिल से आटा नहीं मिल रहा है। उन्होंने हड़ताल की हुई है। हुकूमत को चाहिए कोई हड़ताल ख़त्म करे, हमें आटा मिले। आटा अगर ना मिले तो हम कहाँ से खाएंगे? अगर मिल भी जाए, अभी किसी से पूछ रहे हो वो 200-400-500 रुपये फी थैले में रेट बता ज़्यादा करके दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत को मेहरबानी। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि पूरी मार्केट में जो आटा आज मुयस्सर नहीं है, अगर कहीं से मिल रहा है तो वो ब्लैक में मिल रहा है, जिसकी वजह से वो शदीद परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि हड़ताल ख़त्म करवाने के लिए दावों की बजाय अमली इक़दाम किए जाएं ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो। जी ठीक है शौकत, साथ ही रहिएगा। अब चलेंगे सरगोदा की जानिब पर बात करेंगे। इमरान गुराया हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आप कहिएगा कि सरगोदा में क्या सूरत हाल है, शहरियों का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है और इस वक्त मुल्क भर की तरह सरगोदा में जो है हड़ताल की जा रही है और जिला सरगोदा में इस वक्त तमाम फ्लोर मिलें जो हैं वो बंद पड़ी हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि फ्लोर मिलों में किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा और मेरे साथ इस वक्त जिला सरगोदा के सदर शेख नसीम हसन साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हमारा जो एहतजाज है वो सीजन ये जो सेल टैक्स लगाया गया है उसके ऊपर है, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है और ये मिलों वाले के लिए कलेक्शन करना भी बहुत मुश्किल है। तो हम पूरे पाकिस्तान के साथ पूरी फ्लोर मिलें जो थी ना वो बंद हैं, जिसमें सरगोदा भी शामिल है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि मियां नसीम शेख का यही कहना है कि हमारी जिला सरगोदा की जो 23 फ्लोर मिले हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जब तक हमारा ये विद होल्डिंग टैक्स जो है वो वापस नहीं लिया जाता, हमारी ये हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। ठीक है मोहम्मद इमरान गुराया, बहुत शुक्रिया आपका। अब चलेंगे वजीहा वाहिद की जानिब। वजीहा, आप कहिएगा कि मुल्तान में हड़ताल की क्या सूरत हाल है, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है वहाँ पर? बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जो फ्लोर मिल के मालकान हैं उनकी जानिब से हड़ताल जारी है, मगर फ़िलहाल मुल्तान में जो आटे की किल्लत है वो देखने में नहीं आ रही। मगर अगर ये हड़ताल जो है वो यूं ही जारी रही चंद रोज़ तक तो ये खदशा है कि मुल्तान शहर में आटे की जो है वो शॉर्टेज हो सकती है और उसकी वजह से शहरी जो है वो बेहद परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर मेरे साथ दुकानदार, दुकान मालिक मौजूद है, उनसे जानते हैं। देखिए, आवाम आगे ही बहुत परेशान है, बिजली के बिल और अदर मसाइल हैं जो उनके चल रहे हैं। इस वक्त अगर देखें आटे की क्वांटिटी मेरे पास ये बल्क में मौजूद है, अगर ये हड़ताल कंटिन्यू रहती है तो जाहिर बात है कि आटे की प्राइसेस भी अफेक्ट करेंगी, जिससे मज़ीद बहरान आने का खदशा है, जिससे गरीब आवाम पर प्रेशर आएगा। तो मेरी हल्का आपसे गुजारिश है कि जो है फ्लोर मिल्स मालिकान की बात सुनी जाए। यहाँ पर मुझे दुकान मालिक से, दुकानदार से हमारी बात हुई, जिसका कहना है कि अगर ये जो हड़ताल है ये चंद रोज़ तक यूं ही जारी रही तो खदशा है कि आटे का जो है वो बहरान मुल्तान में। वजीहा वाहिद, आप भी साथ ही रहिएगा। अब हम चलेंगे मर्दान की जानिब, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फजल हक, फजल, आपसे ये जानेंगे कि मर्दान में शहरियों को आटा दस्तयाब है? अपडेट कर रहे थे आपको कि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की अपील पर फ्लोर मिल मालिकान की हड़ताल इस वक्त जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ्लोर मिल्स की जानिब से दुकानों पर आटे की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। मर्दान में क्या सूरत हाल है, हमें बताएंगे फजल हक। जी फजल, कहिएगा क्या सूरत हाल है, क्या शहरियों को मर्दान में आटा दस्तयाब है?
جی بالکل، آٹے مصنوعات پر ود ہولڈنگ ٹیکس اور دیگر ٹیکسز کے نفاذ کے خلاف فلور ملز مالکان احتجاج پر ہے اور انہوں نے اپنے فلور مل احتجاجن طور پر بند کر رکھے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک فلور مل کے مالک موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے ود ہولڈنگ ٹیکس کے علاوہ دیگر کیا مطالبات ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعرات سے ہمارے مرکزی قائدین کے حکم کے مطابق اور ہمارے صوبائی قائدین کے مطابق ہمارا آج احتجاج شروع ہے، جو فلور مل کے اوپر جو ہے نا ود ہولڈنگ ٹیکس کا اور ساسل ایم ڈی اے کا مسئلہ ہے۔ جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ احتجاج جو ہے نا غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا۔ جی بالکل، آپ نے ان فلور مل کے مالک کی باتیں سنی، انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ٹیکسز کے ختم نہیں کیا جاتا ہمارا احتجاج غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا۔ فضل حق، بہت شکریہ، آپ بھی ساتھ رہیے گا۔ ہم چلیں گے حیدرآباد کے جانے پر، جانیں گے ناصر شیخ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ناصر کہیے گا حیدرآباد میں کیا صورتحال ہے، کیا وہاں پر آٹا دستیاب ہے، شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ جی، حکومت کی جانب سے گندم اور آٹے پہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کے خلاف ملک کے دیگر شہروں کی طرح حیدرآباد میں بھی تمام فلور میلز اور آٹا چکیاں مکمل طور پہ بند ہیں۔ غیر معینہ مدت کے لیے کی جانے والی ہڑتال کے باعث جو ہے وہ شہر میں اب آٹے کی سپلائی مکمل طور پہ بند ہے۔ حیدرآباد میں جو کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، اس میں 12 سے زائد جو ہے وہ فلور میلز ہیں اور 250 کے قریب جو ہے وہ آٹا چکیاں ہیں، جن کے ذریعے جو ہے وہ یہاں کی 30 لاکھ عوام کو روزانہ کی بنیاد پہ آٹا فراہم کیا جاتا ہے۔ ادھر دکانداروں نے بھی جو ہے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آٹا موجود ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ادھر جو ہے وہ آٹا چکی اونر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اگر ٹھیک ہے ناصر شیخ، بہت شکریہ، ساتھ ہی رہے گا۔ اب حیدرآباد کے بعد ہم چلیں گے کوئٹہ کی جانب اور وہاں کا احوال ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے حنیف بازئی۔ حنیف کہیے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، چند دن عوام کو ریلیف دینے کے بعد ایک مرتبہ پھر آٹے اور گندم کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ آٹے کے 50 کلو تیلے میں جو ہے 800 روپے اضافہ ہو گیا ہے۔ 4400 روپے میں بکنے والا آٹا جو ہے وہ 5200 روپے میں بک رہی، جس کے باعث غریب شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ جبکہ آٹے اور گندم کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے فوڈ حکام سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ گندم کی شارٹیج کے باعث جو ہے وہ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ہول سیلر کا کہنا تھا کہ 2-3 ہفتے کے اندر جو ہے گندم اور آٹے کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی۔ جبکہ دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں نے جو ہے وہ گندم ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس کے باعث مارکیٹ سے گندم شارٹ ہو گئی اور ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آئیے آپ کو براہ راست کے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آذربائیجان سے ملاقات اس وقت جاری ہے۔ یہ مناظر براہ راست آپ نیو کی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صدر آذربائیجان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا بذات خود ان کو ویلکم کیا، ان کو ریسیو کیا ایئرپورٹ پر جا کر، اور اس وقت دونوں رہنماؤں کے درمیان جو ہے ملاقات جاری ہے۔ یہ مناظر براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ملاقات بے شک دونوں ممالک کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل بتائی جا رہی ہے اور یہ ملاقات اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دورہ باکو کے دوران جو ہے آذربائیجان کے صدر کو دورے کی دعوت دی گئی تھی اور اب اس دعوت کے نتیجے میں صدر آذربائیجان پاکستان پہنچ چکے ہیں اور اعلیٰ حکام سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی ملاقات ان کی جاری ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ، جبکہ اپنے ہم منصب صدر آصف علی زرداری سے بھی ان کی ملاقات اس دورے میں شیڈیولڈ ہے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد میں یہ ملاقات جاری ہے۔ آذربائیجان کے صدر جو ہیں 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے اس وقت وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو جاری ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اچھے ماحول میں یہ ملاقات اس وقت جاری ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں نیو کی ٹیلی ویژن سکرینز پر۔ آذربائیجان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں۔ آج وہ دورے پر آئے ہیں، ان کا طیارہ لینڈ کیا، ریڈ کارپٹ پر ان کا استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ ان کو ریسیو کرنے پہنچے اور دونوں رہنماؤں کے درمیان مصافحہ کیا گیا، گلے ملے دونوں اور پھولوں کا گلدستہ بھی آذربائیجان کے صدر کو پیش کیا گیا اور اب دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات جاری ہے۔ آذربائیجان کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات اس وقت جاری ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پر تبادلہ خیال جاری ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت کی جا رہی ہے۔ بظاہر خوشگوار ماحول میں یہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ مناظر براہ راست آپ نیو کی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔
दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। पाकिस्तान मोनूमेंट का विज़िट करने पहुंचे हैं सदर आज़रबाईजान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमरा मौजूद हैं। आज़रबाईजान के सदर दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। उनको गार्ड ऑफ ऑनर इस वक्त जो है वो पेश किया जा रहा है। विज़िट करने पहुंचे हैं और ये मनाज़िर भी बराह रास्त आप देख सकते हैं। सदर आज़रबाईजान दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। विज़िट कर रहे हैं और शक्करपड़ियाँ आमद हुई है आज़रबाईजान के सदर की और यहाँ पर वो विज़िट करेंगे और दीगर लोगों से मुलाकात भी उनकी जानिब से की जाएगी। आज़रबाईजान के सदर का शक्करपड़ियाँ का दौरा और ये मनाज़िर बराह रास्त आप देख सकते हैं नियो की टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की गई थी सदर आज़रबाईजान की जानिब से। अब वो शक्करपड़ियाँ उनकी आमद हुई है और उनके हमरा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं। दुआ मांगी जा रही है उनकी जानिब से। सदर आज़रबाईजान दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आज पहुँचे हैं। उनका तैयारा लैंड किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बज़ाते ख़ुद उनको जाकर रिसीव किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी उनके हमरा मौजूद थे और इस वक्त शक्करपड़ियाँ आमद हुई है सदर आज़रबाईजान की और कौमी यादगार पर हाज़िरी दी है और फूल भी चढ़ाए गए हैं। कौमी यादगार पर हाज़िरी दी गई है और फूल भी चढ़ाए गए हैं उनकी जानिब से। आज़रबाईजान के सदर दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। शक्करपड़ियाँ उनकी आमद हुई है। कौमी यादगार पर उन्होंने हाज़िरी दी है और फूल भी उनकी जानिब से चढ़ाए गए हैं। सदर आज़रबाईजान दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। कौमी यादगार पर हाज़िरी देने पहुँचे हैं। शक्करपड़ियाँ यहाँ पर उनकी जानिब से दुआ भी की गई है और उन्होंने हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए गए और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। ये मनाज़िर बराह रास्त आप देख सकते हैं। सदर आज़रबाईजान का दो रोज़ा दौरा पाकिस्तान, कौमी यादगार पर इस वक्त वो मौजूद हैं। उनकी जानिब से हाज़िरी दी गई, दुआ मांगी गई और फूल भी चढ़ाए गए हैं। मुसाफ़ा किया जा रहा है उनकी जानिब से वहाँ के स्टाफ से और उन्होंने मुलाकात की है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई है और हम मनसब सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी सदर आज़रबाईजान मुलाकात करेंगे। उनकी मुलाकात उनके इस दौरे के शेड्यूल में शामिल है। पाक फ़ौज के दस्ते ने उनको सलामी भी पेश की गई है। शक्करपड़ियाँ आमद हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमरा ही मौजूद हैं और उनको सलामी पेश की गई है पाक फ़ौज के जवानों की जानिब से। ये मनाज़िर बराह रास्त आप देख सकते हैं कि आज़रबाईजान के सदर इस वक्त शक्करपड़ियाँ में मौजूद हैं। कौमी यादगार पर उन्होंने हाज़िरी दी है, फूल चढ़ाए हैं, फ़ातिह ख़्वानी उनकी जानिब से की गई है और पाक फ़ौज के जवानों की जानिब से उनको जो है वो सलामी भी पेश की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मेहमान सदर के साथ मौजूद है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। आइए आपको बराह रास्त के चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस वक्त ई बाइक्स की तकरीब में मौजूद हैं। काइंडली वो क्रिस्टल को प्रेस करें और रिवील करें। हम अपने सेकेंड इनिशिएटिव की तरफ बढ़ते हैं एंड दिस इज द एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस फॉर लाहौर बिटवीन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी एंड यूटोंग बस कंपनी व्हिच इज नंबर 1 in making buses from China. And for this, can we have the signing moment? और उसके लिए I would like to call Mr. Shen Hui, CEO Middle East, Mr. Zhang Peng, Country Director, Mr. Adnan Qayyum, Project Director. और PTC के जानिब से can we have Farooq Abbas Maghzi, CEO PTC, Hassan Faik Minhas, COO PTC और फाइक अहमद ex CEO PTC का।
ہم بڑھتے ہیں اپنی تھرڈ انیشیٹو کی جانب which is grant license of manufacturing of electric loader rickshaw. And for this, I would like to call Mr. Mohammad Kamran Khan, CEO Nova Mobility, and Mr. Mohammad Suhail Khan, Head of Sales and Marketing Nova Mobility. पंजाब में तलबा में मोटरसाइकिलों की तकसीम की तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस तकरीब में शरीक हैं और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा मौजूद हैं। اب ہم اپنے ان تمام اسٹوڈنٹس کو بلانا چاہیں گے اسٹیج پر جو آج اپنی بائکس کی لے کے جائیں گے، کیونکہ آج یہ والا وعدہ بھی وفا ہوا۔ سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گی حدیقہ تمکین، جن کا تعلق ہے راجن پور سے اور وہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج جامپور راجن پور کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کرن نور، جن کا تعلق ساہیوال سے اور وہ نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ محمد احد نذیر، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے طالب علم ہیں۔ نبیہہ رزاق، جن کا تعلق لاہور سے ہے اور وہ دی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کی طالب علم ہیں۔ تیمور وحید، ان کا تعلق بھی لاہور سے ہے اور وہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یو ٹی لاہور کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ مصباح زینب، جن کا تعلق کوٹ ادو سے ہے اور وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کی طالب علم ہیں۔ داؤد الرافع، جن کا تعلق رحیم یار خان سے ہے اور وہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہمنا نعیم، جن کا تعلق بہاولپور سے ہے اور وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ زائرہ نور، جن کا تعلق لاہور سے ہے اور وہ لاہور کالج آف ویمن یونیورسٹی کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس کے بعد نوشین اختر، جن کا تعلق نارووال سے ہے اور وہ جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ محمد زبان، جن کا تعلق اٹک سے ہے اور وہ پنجاب کالج فار بوائز T9 اسٹیٹ لائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہانے، جن کا تعلق گجراوالا سے ہے اور وہ دا فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ رائس محمد عثمان، جن کا تعلق بہاولپور سے ہے اور اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ محمد زمان، جن کا تعلق لاہور سے ہے اور وہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاؤن شپ لاہور کے طالب علم ہیں۔ ختیجہ ظہور، جن کا تعلق حافظ آباد سے ہے اور یونیورسٹی آف سرگودا کی وہ طالب علم ہیں۔ عشا عمران، جن کا تعلق لاہور سے ہے اور وہ گورنمنٹ شالامار کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جب پاکستان نون لیگ کوئی وعدہ کرتی ہے تو اس کو پورا بھی ضرور کرتی ہے، اور آج یہ وہ دن ہے جہاں پہ ہم نے اپنا ایک اور وعدہ پورا کیا۔ یہ قابل ذکر ہے کہ 27,200 موٹر بائکس میں سے 55% ہماری بچیوں کو دی جا رہی ہے۔ اسی بات پہ زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ خاتون کے ہاتھوں ایک نئے دور کا آغاز۔
اب میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ہماری CM صاحبہ کو کہ وہ پلیز یہاں پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. آئیے آپ کو براہ راست چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اس وقت لاہور میں ای بائکس کی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. اور بیٹیوں اور ان کی جو فیملیز یہاں پہ موجود ہیں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. آج اتنی مجھے خوشی ہوئی, میں جب اس ہال میں انٹر ہو رہی تھی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ودن 4 months ہم نے جو پرومس میں نے آپ سے کیا تھا کہ آپ کو ہم الیکٹرک بائکس دیں گے, آپ کو ٹرانسپورٹ دیں گے تاکہ آپ کو سہولت ہو اپنے یونیورسٹی میں, اپنے کالج میں آنے جانے کی, وہ آج 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اس کے فضل سے جو ہے وہ ہم آج اس کی پہلی ڈسٹریبیوشن ہے. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی آپ لوگوں کو چابیاں دیتے ہوئے, اور میں نے ابھی دیکھا یہ بڑی خوبصورت بائکس ہیں, آپ جب ان پہ بیٹھو گے تو بڑے خوبصورت لگو گے انشاءاللہ. جب یہ اسکیم ہم نے کنسیو کی تو اس میں یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے, اس کو طلباء کے لیے, طالبات کے لیے اس کو آسان بنایا جائے, اور ان کو کیونکہ طالبات اور طلباء جو ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو جو مشکل میں نہ ڈالا جائے, تو انہوں نے اس کی جو پیمنٹ ہے وہ 40,000 روپیز ڈاؤن پیمنٹ رکھی. میں نے اس کو کہا کہ اس کو آدھا کریں, اور جو ان کی پوری جو ڈاؤن پیمنٹ ہے 40,000, اس میں سے 20,000 وہ گورنمنٹ آف پنجاب خود بیئر کرے گی, تاکہ نہ آپ کو تکلیف ہو نہ آپ کے پیرنٹس کو تکلیف ہو. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے ایک نمبر رکھا تھا پہلے 20,000 کے قریب, تو ہمیں جو رجسٹریشنز آئیں وہ اباؤٹ 190,000 کی تھیں. 1,90,000 کے قریب ہمیں رجسٹریشنز آئیں, 76,000 اپلیکیشنز آئیں ہمیں, اور اس کے اگینسٹ آج ہم 27,000 بائکس جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں بچوں کو پورے پنجاب کے اندر. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, تمام ڈسٹرکٹس کے لیے یہ ایکول جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن ہے انشاءاللہ تعالی بیسڈ آن دا پاپولیشن. میں محمد نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گی, جنہوں نے تمام انیشیٹوز میں مجھے پوری طرح سپورٹ کیا, مجھے گائیڈ کیا. اور میں یہ بچوں اور بچیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ میرے سے زیادہ وہ خوش ہیں کہ بچوں کو بائکس مل رہی ہیں, اور بچے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے جو سکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اس میں آ جا سکیں گے. اور میں پنجاب ٹرانسپورٹ منسٹری کو, ڈپارٹمنٹ کو, میس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کو, PITB کو, بینک آف پنجاب کو, جنہوں نے پورا اس کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا, کوآپریٹ کیا, سپورٹ کیا اس کو. اور جو ہائر ایجوکیشن ہے ہمارا, میں سب کو شاباش دینا چاہتی ہوں. یہ سب کی محنت سے, بلال آپ کو بھی خصوصی شاباش, میں سب کو شاباش دینا چاہتی ہوں. یہ سب کی محنت سے, بلال آپ کو بھی خصوصی شاباش. بلال ہمارے ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں, ینگ ایجوکیٹڈ منسٹر ہیں, فرسٹ ٹائم کیبنٹ میں آئے ہیں, لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بھاگ کے کام کر رہے ہیں, میرے ویژن کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ڈاکٹر قاضی جو ہیں, میں ان کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے ویژن کو 4 مہینے کے اندر امپلیمنٹ کرایا اور اس کو پاسبل بنایا. تو تھینک یو ویری مچ بلال, شاباش ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. میں چاہتی ہوں کہ پنجاب جو ہے
वो ई बाइक्स की तरफ जाए, ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए, पंजाब इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। मेरा बड़ा दुनिया इस तरफ जा रही है। तो हम ये आज सिर्फ मैं आगाज़ कर रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्दी इसको, क्योंकि मुझे इसकी इतनी डिमांड आई है मोटर बाइक्स की, स्टूडेंट्स पूरे पंजाब से मुझे लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको और बढ़ाएं, इस नंबर को हमें भी चाहिए। तो मैं आज स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ ऑल अक्रॉस पंजाब कि आज सिर्फ आगाज़ है और इसको इंशाल्लाह मैं जो इसका फ़ेज़ 2 होगा उसमें हम इसकी तादाद को भी बढ़ाएंगे और जितने स्टूडेंट्स को हम ये बाइक्स दे सकें हम ज़रूर देंगे ताकि उनकी ज़िंदगियों में हम आसानी लेकर आएँ इंशाल्लाह। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये मेरी जो स्कीम है, मैंने एक तो किसी स्कीम को हमने ख़वातीन का या बच्चियों का, लड़कियों का कोई परसेंटेज फ़िक्स नहीं किया। मैंने इनको पहले दिन से ये कहा था कि जितनी बच्चियों को हम जो इस स्कीम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे हम करेंगे। तो हमने 20,000 बाइक्स का फिगर के ऊपर सब कैलकुलेशंस की हुई थी, लेकिन 8,000 समथिंग एप्लीकेशंस हमें ई बाइक्स की बच्चियों की तरफ से, फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से ज़्यादा आ गई। तो मैंने उन सब को दे दी बाइक्स माशाल्लाह, और अब हम इसको नंबर को हमने 20 से 27,000 पे कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के। मैंने बच्चियों से पूछा कि बाइक चलाना आती है? वो कह रहे हैं हम कुछ को आती है चलाना, कुछ सीख रहे हैं। तो मैं बेटियों से ये कहूँगी कि आप ज़रूर बाइक चलाना सीखें ताकि आप इंडिपेंडेंट भी हों और आप किसी पे बोझ भी ना बने, और आपका पूरा फोकस जो है तमाम स्टूडेंट्स का, चाहे वो लड़कियां हों, वो आपका अपनी एजुकेशन पे हो, ना कि आपको रोज़ ये तकलीफ़ हो कि हमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज कौन लेके आएगा, कौन छोड़ के आएगा। मैं चाहती हूँ आप इस स्ट्रेस से आज़ाद होकर अपना पूरा फोकस जो है वो अपनी एजुकेशन पे रखो। और मैं पंजाब के स्टूडेंट्स को आज ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो बाइक्स हैं ये इकलौता मंसूबा नहीं है जो मैं अपनी यूथ के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला इन द कमिंग डेज़ हम लैपटॉप्स भी लेकर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की जो स्कीम थी उसको रिवाइव कर रहे हैं। लैपटॉप का मॉडल मैंने 2-3 दिन पहले अप्रूव किया है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है। मैं चाहूँगी कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उन सब को पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में वो लैपटॉप्स मिलें। उसको भी वो भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला। वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ मुझे बहुत जगहों से जब मैं जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ, तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए हम 25 अरब की मैं स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आ रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। और इस स्कीम का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे जो ब्राइट हैं, जो बच्चे जो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, एक्सेल कर सकते हैं। कोई भी बच्चा या बच्ची इस वजह से घर नहीं बैठेगी या तालीम हासिल नहीं करेगी क्योंकि उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी तालीम अल्लाह के फजल से मेरी जिम्मेदारी है, उसको मैं पूरा करूँगी इंशाअल्लाह। मैंने देखा कि इन्होंने इस स्कीम के अंदर ये पेरेंट्स को गारंटर बनाया हुआ था कि पेरेंट्स गारंटी देंगे। ज़ाहिर है बैंक को कोई गारंटी तो चाहिए होती है। जो इसका इंटरेस्ट है वो तो मैंने उठा लिया, पंजाब गवर्नमेंट इंटरेस्ट पूरा पे कर रही है, तो ये इंटरेस्ट फ्री है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। ईजी आसान एक साथ हैं जिनको वो आराम से, और मैंने मेक श्योर किया है कि 5,000 से ज़्यादा जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट ना हो ताकि आपके ऊपर और आपके पेरेंट्स के ऊपर जो है वो बोझ ना पड़े। तो जब मैंने देखा कि ये एक कंडीशन थी इनकी कि पेरेंट्स जो है वो गारंटर बनेंगे, तो मुझे पता चला कि कुछ बच्चों ने कहा कि हमारे तो पेरेंट्स ही नहीं हैं, ना वालदा हयात है ना वालिद हयात हैं। तो ऑनेस्टली उस दिन मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है सुन के। तो मैंने उनको ये कहा कि जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं आप उनके लिए इस कंडीशन को ख़त्म कर दें। तो वो बच्चे भी अब इनकॉर्पोरेट हो गए हैं, वो बच्चियां भी अब इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। और इतना बड़ा ये एक स्टेप 1 है टुवर्ड्स ग्रीनर पंजाब। पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट के ऊपर इस वक्त
काम हो रहा है और होना भी चाहिए। एनवायरनमेंट में दुनिया बहुत आगे चली गई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अंदर, लेकिन हम उसमें लैक करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो स्मॉग का मसला लाहौर में और सराउंडिंग एरियाज़ में हर साल होता है, उस स्मॉग की वजह से बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बीमार होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम चाहते हैं कि जो सीनियर मिनिस्टर हैं मेरी जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, वो बहुत शौक़ से तवज्जो से एनवायरनमेंट पे काम कर रही हैं, स्मॉग प्रिवेंशन पे काम कर रही हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे काम कर रही हैं। तो हम ग्रीन ट्रांसपोर्ट भी, पंजाब इज़ गोइंग टू बी अ ट्रेल। और फिर मैं चाहती हूँ कि जो पेट्रोल बाइक्स हैं उनको हम बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता स्टेज वाइज हम ख़त्म करें और हम ई बाइक्स को प्रमोट करें। एक तो उसका बहुत एक आपके ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट ये होगा कि आपको पेट्रोल का, डीजल का खर्चा नहीं देना पड़ेगा और आपको सिर्फ आप चार्ज करेंगे और वो बस वही होगा। तो उसके लिए जो भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पंजाब में ज़रूरत है, उसका भी हम मैसिव स्केल पे आगाज़ करने जा रहे हैं। तमाम जगहों पे, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हम इंश्योर करेंगे कि जो ई बाइक्स हैं उनके लिए चार्जिंग स्टेशंस मौजूद हों और सोलराइज चार्जिंग स्टेशंस मौजूद हों, ताकि हम अपनी एनर्जी भी बचाएं और अच्छे तरीके से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल भी करें। इसी तरह जो इसकी जो बैटरी है उसकी वारंटी हमारे मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से 3 साल की है, लेकिन पाकिस्तान में ख़तरा होता है चोरी का। तो हमने इंश्योर किया है कि इन केस ऑफ थेफ्ट, कोई खुदा न खास्ता किसी की बैटरी जो है वो चोरी हो जाती है, तो आपको हमने बैटरी के लिए इंश्योरेंस भी दी है, ताकि आपकी बाइक जो है वो बाद में ये ना हो कि बेकार होके पड़ी हो। एक भी इन 27,000 बाइक्स में से, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, बेटों से, बेटियों से बात कर रही हूँ, मैं ऑन ओथ कह सकती हूँ कि एक भी बाइक इसमें किसी सिफारिश में नहीं मिली, किसी को फेवर करने के लिए नहीं मिली। 100% बाइक्स जो हैं वो मेरिट पे दी गई हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को दी गई हैं। और ई बैलेटिंग हुई है। हमने वादा किया था कि 10 जुलाई को मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी। आपने देखा मेरी पार्लियामेंट में जो बजट स्पीच थी उसमें मैंने कहा कि 10 जुलाई को हम इसको, ये रेडी होगा, और आज 11 जुलाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने चाबियां आपको दे दी हैं इसकी। तो पंजाब लीड करेगा, पंजाब तरक्की में भी लीड करेगा, पंजाब स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने में भी लीड करेगा, पंजाब ट्रांसपोर्ट में भी लीड करेगा। इंशाअल्लाह ताला पंजाब हर चीज़ में लीड करेगा और मैं चाहती हूँ कि बाकी सूबे भी पंजाब को फॉलो करें और दूसरे सूबों में भी इसी तरह तरक्की आए और वहाँ पर भी स्टूडेंट्स का जो है वो भला हो। अब इसके साथ साथ मैं एक और अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ, और वो ये है कि ये जो एको फ्रेंडली बसेस हैं जिनका आज हमने MOU साइन किया है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी से हम उसको लेने जा रहे हैं। टॉप ऑफ द लाइन कंपनी है वो, और इन वन गो 27 ई बसेस दिसंबर में पाकिस्तान आ जाएंगी, दिसंबर में वो रोड्स पे आ जाएंगी। और मेरा ख्वाब ये है कि हर शहर में अगर आपको एक जगह से आवाम को दूसरी जगह जाना हो तो एंड टू एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन जो है वो उनको मिले, ताकि अपनी गाड़ियों को उनको बाहर निकालना ही ना पड़े, और जिनके पास गाड़ियां हैं नहीं हैं उनके पास जो गवर्नमेंट है उनको एंड टू एंड बाइज्जत सवारी और ट्रांसपोर्ट उनको प्रोवाइड करे। तो मैं बच्चों आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और मैंने अभी आपने देखा होगा आपकी बाइक्स के ऊपर वो प्रोटेक्टिव रॉड्स भी लगे हैं जो काइट स्ट्रिंग्स से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ख़ुसूसन पंजाब में इस तरह के वाक़यात होते हैं कि बाइक पे जा रहे थे और डोर से चोट लगने का एक्सीडेंट्स हुए हैं ये, जिसमें लोगों की जानें भी गई हैं। और मैं बार बार सबको कहती हूँ कि मोटर बाइक्स के ऊपर जो है वो अपने प्रोटेक्टिव
रॉड्स लगाएं, एंटेनास लगाएं। तो हमने आपको जो बाइक्स दी हैं वो आपके लिए हमने वो रॉड्स लगा के दिए हैं ताकि आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना हो। आहिस्ता चलानी है बाइक्स, तेज़ नहीं चलानी। मैं खुद एक माँ हूँ तो मुझे पता है कि बच्चे जब शौक में वो स्पीड कर लेते हैं उसको, लेकिन माँ बाप का दिल यहाँ से जो है ना वो बंद रहता है कि बच्चे खैर से घर आ जाएं। तो बच्चों तेज़ बाइक्स नहीं चलानी, ठीक है? माँ बाप का ख्याल करना है। उन्होंने एक एक दिन जो है वो आपको मेहनत से पाल के बड़ा किया है, तो उनका ख्याल आपको रखना है। और हेलमेट्स के बगैर मोटर बाइक नहीं चलानी। हम हेलमेट्स भी साथ आपको दे रहे हैं। तो हेलमेट्स के बगैर मोटर बाइक नहीं चलानी, क्योंकि जब आप मोटर बाइक पे होते हो तो आप अनप्रोटेक्टेड होते हो। आपका हेड और नेक आपका कम से कम प्रोटेक्टेड होना चाहिए। वादा हो गया? और लाइसेंस के बगैर नहीं चलानी, अच्छे से पहले सीखनी है फिर चलानी, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मेरी मुलाकात होती रहेगी और आपको एक के बाद एक चीज़ हम आपकी फैसिलिटेशन के लिए लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं चाहती हूँ कि पंजाब की जो यूथ है वो उसको हम कंस्ट्रक्टिव कामों में उनका ज़्यादा फोकस हो, ताकि ये घेराओ, जलाओ, गाली गलोच, गिरबान पकड़ लो, सड़क पे आ जाओ, जला दो, आग लगा दो, मैं इस तरह की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए। इस तरह की सियासत को हमें डिस्करेज करना चाहिए। ये मुल्क अब इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को तरक्की चाहिए, इस मुल्क को प्रोग्रेस चाहिए, इस मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जितनी भी पंजाब के स्टूडेंट्स को हम फैसिलिटेट कर सकें, उनके लिए नई यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, नए मेडिकल कॉलेजेस बनाएं, उनको लैपटॉप्स दें, उनको ट्रांसपोर्ट दें, उनको जिस तरह से भी हम उनको स्कॉलरशिप्स दें, तो हम उनको जिस तरह से फैसिलिटेट कर सकें हम करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला करे कि हमारा जो फ्यूचर है, जो आप हैं, वो सेफ हैंड्स में हो। तो आपको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ लाहौर में ई बाइक्स तकसीम की तकरीब से खिताब कर रही थी। उनकी जानिब से कहा गया कि आने वाले दिनों में तलबा के लिए मज़ीद स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। सिर्फ बाइक्स नहीं, तलबा के लिए लैपटॉप्स भी लेकर आएंगे। चाहती हूँ कि बच्चों की पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ उनकी तालीम पर मरकूज़ हो। उनकी जानिब से ये भी कहा गया सूबे में ग्रीन पासपोर्ट लेकर आएंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि फ़ेज़ 2 में मोटर बाइक्स की तादाद भी मज़ीद बढ़ा दी जाएगी। ई बाइक स्कीम में डाउन पेमेंट की आधी रकम हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ लाहौर में तकरीब से खिताब कर रही थीं। उनकी जानिब से कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ आज मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं। उनकी रहनुमाई के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम मुताल्लिका इदारों को शाबाश देना चाहती हूँ। तलबा की सहूलत के लिए ये इक़दाम किया है और मुझे अपना वादा 4 माह में पूरा करके बेहद खुशी भी महसूस हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ लाहौर में तकरीब से खिताब कर रही थी। आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया। उनकी जानिब से खिताब करते हुए कहा गया कि बच्चों की सहूलत के लिए उनको ई बाइक्स मुहैया की गई हैं और अपना वादा 4 माह में पूरा करके मुझे बहुत खुशी भी महसूस हो रही है। और उनकी जानिब से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया गया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी रहनुमाई के लिए उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों से मुताल्लिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास ख़त्म हो चुका है। इजलास 40 मिनट तक जारी रहा। इस इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक थे। ज़राए का ऐसा बताना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों का फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, इस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सईद बलूच से। जी सईद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से मुसद्दका ज़राए से ये खबर मिली है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में 13 रुकनी फुल कोर्ट जिसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तों से मुतल्लिक केस की समाअत की थी, उन जजेस की ये दूसरी बैठक आज हुई है जो तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही है। ज़राए ये बताते हैं कि आज होने वाले इजलास में कुछ पेशरफ्त हुई है और जजेस की जानिब से कुछ नुकात पर इत्तेफाक राय भी पैदा हुआ है, जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि इस केस का फैसला कल जुमे के रोज
سنایا جائے گا۔ پاکستان میں جمعے کے روز فیصلہ سنانے کے حوالے سے بھی ایک بڑی دلچسپ تاریخ موجود ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر سپریم کورٹ کی جانب سے سماعت مکمل کی گئی تھی، جس کے بعد گزشتہ روز ایک بڑی اہم بیٹھک ہوئی تھی اور اس اجلاس ججز کی جانب سے آرڈر آف دی کورٹ کے حوالے سے مشاورت کی گئی تھی، کیونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان کوئی واضح اتفاق رائے پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے آرڈر آف دی کورٹ پر ڈسکشن کی گئی۔ آرڈر آف دی کورٹ اس صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان جاری کرتی ہے جب کسی معاملے پر ججز کی مختلف آراء ہوں، تو ان مختلف آراء کے اندر پھر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کون سے ایسے نکات ہیں جن پر ججز کی اکثریت متفق ہو سکتی ہے، اور پھر ان نکات کو آرڈر کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سعید بلوچ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ادھر IMF کی جانب سے نئے قرض پروگرام کے لیے پھر سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے زراعت پر انکم ٹیکس وصولی بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ صوبوں نے زرعی آمدن پر ٹیکس کی وصولی کا پلان مرتب کرنے کے لیے 2 دن کا وقت بھی مانگ لیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر سے متعلق کہ IMF کی جانب سے نئے قرض پروگرام کے لیے ایک بار پھر سے ڈو مور کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے زراعت پر انکم ٹیکس وصولی بہتر بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ صوبوں کی جانب سے زرعی آمدن پر ٹیکس کی وصولی کا پلان بھی ترتیب دے دیا گیا ہے اور ترتیب دینے کے لیے 2 دن کا وقت ان کی جانب سے مانگا گیا ہے۔ IMF کی جانب سے نئے قرض پروگرام کے لیے پھر سے ڈو مور کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے زراعت پر انکم ٹیکس وصولی بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ صوبوں کی جانب سے زرعی آمدن پر ٹیکس کی وصولی کا پلان مرتب کرنے کے لیے 2 دن کا وقت مانگ لیا گیا ہے۔ IMF کی جانب سے نئے قرض پروگرام کے لیے ایک بار پھر سے ڈو مور کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے زراعت پر انکم ٹیکس وصولی بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مہنگائی امریکہ میں ہوگی اور بجلی کی قیمت پاکستان میں بڑھے گی۔ IPPs امریکی مہنگائی کی قیمت پاکستانیوں سے وصول کرتی ہیں۔ پاکستان میں بجلی کے ہوش ربا ریٹس کے حوالے سے حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ IPPs کے حکومت پاکستان سے بجلی معاہدے میں امریکی انفلیشن کو انڈیکس کیا گیا ہے۔ امریکہ میں انفلیشن کی وجہ سے ٹیرف کمپوننٹ میں 253% کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے ڈاکٹر خالد، ڈائریکٹر STPI ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر کہیے گا کہ امریکہ میں مہنگائی ہونے سے پاکستان میں بجلی کے ریٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو جو ہمارے IPPs کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے ہیں، اس ٹائم پہ جب یہ ایگریمنٹ ہوئے تھے اس ٹائم پہ پاکستان ایک ٹرمائل سے گزر رہا تھا، لوڈ شیڈنگ کے کرائسس سے گزر رہا تھا، تو اس ٹائم پہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پاکستان نے ان IPPs کو بڑے لیوکریٹو ایگریمنٹس جو ہیں وہ لانگ ٹرم ایگریمنٹس آفر کیے۔ ان میں ایک شک جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے جو کیپیسٹی چارجز ہیں جو آج کل آپ کے ٹیرف کا ایک سگنیفیکنٹ حصہ ہیں، اباؤٹ 70% ٹیرف کا جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز پہ مشتمل ہے، تو ان کیپیسٹی چارجز کے کمپوننٹس کو انڈیکس کیا گیا۔ انڈیکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیکس جو ہے وہ میکرو اکنامک ویریبلس کے ساتھ کیا گیا۔ فار ایگزامپل انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کیا گیا، لوکل انٹرسٹ ریٹ اور انٹرنیشنل انٹرسٹ ریٹ، ایکسچینج ریٹ کے ساتھ کیا گیا، انفلیشن کے ساتھ کیا گیا، لوکل انفلیشن اور انٹرنیشنل یا US انفلیشن کے ساتھ کیا گیا۔ تو جب یہ انڈیکیٹرز بڑھتے ہیں، ورس ہوتے ہیں، تو آپ کے جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ بھی انکریز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں ایک کول پاور پلانٹ کی، تو اس کے جو کیپیسٹی چارجز تھے وہ 2016 میں 3 روپے 7 پیسے پر یونٹ تھے، اب وہ بڑھ کے 12 روپے ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 4 گنا انکریز آیا ہے اس کا، اور یہ انکریز اسی وجہ سے آیا کہ آپ کے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بڑے ہیں، آپ کا انفلیشن ریٹ بڑا ہے، صرف لوکل نہیں آپ کے باہر کا انفلیشن ریٹ بھی بڑا ہے، اور آپ کا جو ڈالر ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی انکریز ہوا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، اور دوسری آپ کی جو رشیا یوکرین وار ہوا اس کی وجہ سے بھی یہ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ گلوبلی بڑھے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ٹیرف جو ہے وہ بڑھ گیا۔ تو اس میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ انرجی کے ساتھ بڑا اسٹرانگلی لنکڈ ہے۔ اگر آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز اچھے
ہوں گے تو آپ کا ٹیرف بھی نیچے آئے گا, اور جب آپ کی اکانومی بری ہوگی تو آپ کا ٹیرف بھی جو ہے وہ برا جب ہوگا. اس سلسلے میں آپ کو ری نیگوسیشن آف IPPs جو ہے وہ انڈیکسیشن کو سمجھ کے آپ کو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اپڈیٹ کریں کہ 12 وفاقی وزارتوں کی قسمت کا فیصلہ ہونے میں ایک دن باقی رہ گیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی نے 12 وزارتوں سے کارکردگی سمیت دوسرے معاملات کی رپورٹ 12 جولائی تک طلب کر لی ہے. کل رپورٹ پیش ہونے کے بعد ان وزارتوں کے رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں فیصلہ ہونے کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 12 وفاقی وزارتوں کی قسمت کا فیصلہ ہونے میں اب صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے. اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اور کن کن وفاقی وزارتوں کے حوالے سے یہ رپورٹ مانگی گئی ہے, جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے اشرف مہتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اشرف مہتاب, کہیے گا کیا یہ وہی وزارتیں ہیں جن کو ختم کرنے کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں؟ جی بالکل, یہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چند وزارتیں ہیں جو اس وقت سرِ-دست جن کی رپورٹ منگوائی گئی ہے. ان میں وزارت اطلاعات, ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن شامل ہے. امور کشمیر گلگت بلتستان کی وزارت بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو وزارت اسٹیٹ اور فرنٹیئر ریجن, وزارت صحت و پیداوار اور وزارت قومی صحت اور خدمات اور ریگولیشن کوارڈینیشن ہے. یہ سرِ-دست یہ وزارتیں ہیں جن کی رپورٹ پیش کی جائے گی. اس کے علاوہ بھی ان کے علاوہ جو مکمل وزارتیں 12 کے قریب ہیں, ان کی رپورٹ جب کل مل جائے گی, جو کمیٹی بنائی گئی ہے ان وزارتوں کا جائزہ لینے کے لیے اور رائٹ سائزنگ کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں, تو وہ رپورٹ جب ان کو پیش کی جائے گی اس کے لیے پھر ایک اجلاس ہوگا ہنگامی, اور اس کے بعد ان وزارتوں کو رائٹ سائزنگ ان کی کرنے یعنی کسی دوسری وزارت میں اس کو منتقل کیا جائے گا یا پھر ختم کیا جائے گا. یہ فیصلہ کر کے ایک حتمی رپورٹ بنا کے وزیر اعظم پاکستان کو پیش کی جائے گی, جس کے بعد ان کی وزارتوں کا جو ہے حتمی فیصلہ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے اشرف, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ڈالر کی مصنوعی قیمت کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. روپے کی قدر مستحکم رہے گی. IMF کے ساتھ معاہدہ رواں ماہ کے اختتام تک ہو جائے گا. سید نوید قمر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ 5 وفاقی وزارتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ 30 جولائی کو ہو جائے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ جب ہم نے گزشتہ مالی سال شروع کیا تو 2 ہفتوں کا امپورٹ کور تھا, لیکن اب درآمدات کے لیے کوئی پابندی عائد نہ ہی ہے نہ ہی ادائیگیوں کا بوجھ ہے. اب شامل کریں گے نیوز اپڈیٹ. اس نیوز اپڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے اب بالکنی شائن آل the time with Sunsilk Black Shine. وری اباؤٹ بیتا کل, یہ ہے ایک نیا پن کولگیٹ میکس فریش. پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور میں طلبہ میں ای بائکس تقسیم کرنے کی تقریب. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ چاہتی ہوں پنجاب ای ٹرانسپورٹ کی جانب جائے. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص سیٹوں سے متعلق کیس. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس. آرڈر آف دی کورٹ پر مشاورت کی گئی. اور صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا 38واں سنڈیکیٹ اجلاس. صوبائی وزیر کی جانب سے اجلاس کے تمام فیصلوں کی توثیق کر دی گئی. اپڈیٹ کریں آپ کو. لاہور میں خاتون اینکر عائشہ جہانزیب پر تشدد کا واقعہ. عائشہ کے شوہر ملزم حارث کو انویسٹیگیشن پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. SSP انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کہتی ہیں کہ خاتون کی میڈیکل رپورٹس کا انتظار ہے. مقدمے میں مزید دفعات بھی شامل کی جائیں گی. اس وقت نمائندہ نیو شاہد رضوی ان کے ہمراہ موجود ہیں, مزید ان سے جان لیتے ہیں. جی شاہد. چینل کی اینکر ہیں عائشہ چودھری, ان پر ان کے شوہر کی جانب سے جو ہے تشدد کیا گیا. ملزم جو ہے اس نے تشدد کے بعد فرار ہو گیا تھا. اس واقعے کا مقدمہ لاہور کا تھانہ ہے سرور روڈ, یہاں پر درج کر لیا گیا. SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے اس واقعے کا فوری طور پر نوٹس لیا. ملزم کی گرفتاری کے لیے جو ہے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں. جو خاتون اینکر ہیں عائشہ چودھری, ان کا شوہر جو ہے حارث, اس کو گرفتار کر لیا گیا.
اور اس کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا, 2 روزہ ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے. اب تک کی تحقیقات کیا ہیں, ملزم نے کیا بتایا ہے دوران تفتیش؟ میرے ساتھ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور موجود ہیں ڈاکٹر انوش مسعود, ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم بتائیے گا کہ یہ خاتون کا شوہر آپ نے پکڑ لیا, بڑی ایفرٹ کی ہے, تو اب تک کی تفتیش کیا کہتی ہے؟ جو اب تک کی تفتیش ہے اس میں جو ایکیوزڈ ہے اس نے جو خاتون ہے عائشہ جہاں سے اس کو بہت زیادہ مارا ہے, اور اب ان کی جو وجہ اناد ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں کی لڑائی جھگڑے پچھلے 8 سال سے چل رہے تھے. جو ایکیوزڈ ہے اس کی اور وجوہات ہیں, وہ کچھ اور باتیں کرتا ہے کہ مجھے یہ شک تھا یا مجھے کچھ اور, دیر آر مینی ریزنز, ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, بٹ دا تھنگ از کہ جو واقعہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پولیس کی جو ایک پریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی خاتون پہ اس قسم کا تشدد ناقابل برداشت ہے, اور جیسے ہی یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے فوری بعد ایکشن لیتے ہوئے ملزم کو اریسٹ کیا گیا ہے. ابھی وہ 2 روزہ ریمانڈ کے اوپر ہے, اور جو وکٹم ہیں ان کا میڈیکل کرایا گیا ہے, جو کہ ڈاکٹرز ان کا میڈیکل ڈکلیئر کریں گے. اس میں جتنی انجریز آئی ہیں ان کو 1 بائی 1 ڈکلیئر کیا جائے گا, اور اس کے مطابق سیکشن شاید اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. پنجاب کے مختلف اضلاع میں ڈکیتی کے دوران لگژری گاڑیاں چھیننے والا کرولا گینگ 1 سال سے پولیس کی گرفت میں نہ آ سکا. تفتیشی ٹیموں کو ملنے والی سی سی ٹی وی فوٹیجز میں ڈاکوؤں کے حلیے واضح ہیں, پھر بھی قانون کی گرفت سے باہر ہیں. گینگ کی وارداتوں سے متعلق تفصیلات اس رپورٹ میں. سفید رنگ کی گاڑی, جدید اسلحہ تھامے 5 ڈاکو, 3 کے اجالے کی فکر نہ رات کے اندھیرے کا خوف. صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں متعدد وارداتیں کرنے والا کرولا گینگ 1 سال سے آزاد. ملزمان پنجاب کے جس شہر میں داخل ہوتے ہیں تسلسل سے وارداتیں کرتے ہیں. کرولا گینگ کے ممبرز گھروں میں داخل ہو کر فیملیز کو یرغمال بناتے اور تسلی سے لوٹ مار کے بعد فرار ہو جاتے ہیں. نقدی اور زیورات تو لوٹتے ہیں, دیگر قیمتی اشیاء بھی لے جاتے ہیں. گینگ نے اسلحے کے زور پر پنجاب کی اہم شہراؤں سے لگژری گاڑیاں چھینی. یہ گینگ پنجاب پولیس کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. پٹھان گینگ کی بات کر رہے ہیں, وہ وی آر کلوز ٹو دا گینگ, اور ہم نے ان کے ممبرز آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں. جب سے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ہم نے ان کو لکی مروت بنو تک اس کو فالو کر لیا ہوا ہے, اور مزید انشاءاللہ جلدی ہم اس میں بریک تھرو کر کے آپ سے شیئر کریں گے. پولیس کے ماہر کھوجیوں نے سرتور کوشش کر لی, ناکے لگائے, چھاپے مارے, لیکن سراغ نہ لگا سکے کہ واردات کے بعد آخر یہ گینگ جاتا کہاں ہے. حماد اسلم, نیو نیوز, لاہور. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. کیا گیا. نمائندے تاج بخاری مال روڈ پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر ڈاکٹر مریم کے ہمراہ موجود ہیں, مزید ان سے جان لیتے ہیں. جی میں اس وقت موجود ہوں مال روڈ کے اوپر, اور آج ورلڈ پاپولیشن ڈے کے حوالے سے یہاں پہ ایک واک کی ہے جس میں ٹی ایچ کیو مری کے ایم ایس اور ساتھ ان کے ڈاکٹر جو ہے مریم وہ یہاں پہ موجود ہیں. بچیوں نے بینرز اٹھا رکھے ہیں اور واک کر کے لوگوں کو کیا میسج دیتے ہیں, بات کرتے ہیں ڈاکٹر مریم سے. السلام علیکم. آج 11 جولائی جو ہے وہ ہم نے ورلڈ پاپولیشن ڈے کی واک کی ہے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے پاپولیشن کے ڈائنامکس پتہ ہوں, اور ہر مرد و عورت کو اپنے ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس کا پتہ ہو, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فیملی کو پلان کرتے ہوئے اس کے سائز, اس کی ٹائمنگ اور اسپیسنگ کو پراپرلی پلان کریں. تھینک یو. آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ہم اپنی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہیں ہم لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس آ کے ان سے پراپر طریقے سے گائیڈنس لیں اور اپنی آبادی پہ کنٹرول رکھیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ متوازن خاندان اور خوشحال پاکستان کے حوالے سے آج جو لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں, اور ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اب تک کے لیے اتنا ہی.